À la demande du gouvernement indonésien et de la société civile, Bruxelles introduit le règlement européen dans le domaine du bois, aussi appelé en anglais EUTR. Il interdit le recel de bois illégal ou des produits dérivés provenant de partout dans le monde importés vers l'Union européenne. Bien que différents, l'EUTR et le système de permis VPA et FLECT de l'Union européenne fonctionneront en parallèle. Under the European Union timber regulation, importers must demonstrate the ownership of the timber from the point it was cut down to the point it arrives in Europe. They must show that it was harvested legally, and they must show that specific laws were upheld in the transport of the timber to Europe. Depuis sa sortie de l'Union européenne, le gouvernement britannique continue à appliquer la réglementation, la renommant UKTR. Terbitnya EU Timber Regulation itu bisa dikatakan sebuah kemenangan bagi semua pihak yang memang menginginkan negara konsumen mengambil tanggung jawabnya dalam isu perdagangan ilegal kayu dan produk kayu. Karena membatasi hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya. Dans un dossier porté par the Indigenous Peoples Alliance, la Cour constitutionnelle indonésienne renverse la loi de 1967 de Suharto. Celle-ci transférait le contrôle des terres agraires du pays à l'État. La décision ouvre une voie légale pour que les peuples indigènes réclament leurs terres coutumières ou ancestrales. Ini sebetulnya keputusan yang sangat luar biasa karena artinya negara mengakui hutan adat di dalam wilayah adat. Sayangnya, menyusul putusan MK 35 ini, langkah yang diambil pemerintah untuk mengakui hutan adat ternyata membuat pelaksanaannya sangat sulit. Le régime de Suharto, qui dura 30 ans, avait refusé aux peuples indigènes la reconnaissance de leurs droits coutumiers et ancestraux. Toutes les ressources naturelles étaient contrôlées par l'État. Jadi terlihat seperti ada keengganan dari pemerintah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, termasuk mengakui teritori atau wilayah masyarakat adat dan hutan adatnya. Cependant, malgré les obstacles que le gouvernement leur met sur la route, beaucoup de peuples indigènes à travers le pays commencent à réclamer leurs terres ancestrales. À travers l'Indonésie, plusieurs compagnies utilisent le zèle du gouvernement pour développer le secteur de l'huile de palme, comme un signal pour se comporter en toute impunité. Banyaknya penebangan atau penebangan ilegal atau adanya illegal logging dilakukan oleh perkebunan sawit. Dari awal tidak ada perkebunan sawit yang benar di Kalimantan Tengah masuk. Mereka membuka lahan, ada yang berkedok izin yang cuma sekian, tapi besarannya 2 kali lipat dari izin tersebut. Dan juga mereka menebang hutan-hutan di dalam konsesi itu, baik pun konflik teritorial, konflik dengan masyarakat. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang bisa membuka dan menebangi hutan dalam jumlah yang luas bahkan sebelum izinnya beroperasi atau yang izinnya keluar dari proses-proses yang korup, ini tentu saja kemudian menghasilkan kayu-kayu yang
tidak sah juga atau ilegal. Dan ini menjadi modus baru sebetulnya dalam pembalakan liar, yaitu dengan menggunakan izin kelapa sawit untuk membuka hutan. Dan sepanjang proses pemberian izin yang syarat korupsi itu tidak diperbaiki atau tidak diatasi, masalah ini akan selalu ada. Et concernant l'huile de palme produite sur les plantations à travers l'Indonésie, comment les consommateurs peuvent-ils s'informer si l'huile de palme contenue dans les produits alimentaires qu'ils achètent a été produite de façon éthique et durable? Comme l'Indonésie et d'autres pays producteurs d'huile de palme n'ont pas de législation efficace qui règle ces problèmes, l'industrie a mis en place un système volontaire de règles et de certification. This is the story of a con involving a natural product that we all use every day, sometimes without being aware of it. It's also the story of a watchdog with no bite and something known as greenwashing. When an organisation says it's doing something green and that's got good environmental credentials, but it's not, that's greenwashing. The product is palm oil, a vegetable oil that can be found in almost 50% of everything we buy, from ice cream to lipstick. And it's a business worth more than $70 billion a year. And it's the body that labels palm oil as sustainable that's doing the greenwashing. It now has more than 4,500 members in over 90 countries. The RSPO introduced a set of guiding principles and a certification process to guarantee the supply of sustainable palm oil. However, the Environmental Investigation Agency partnered with the Malaysian NGO Grassroots and produced a damning report, Who Watches the Watchman? Among other things, we discovered widespread flaws in the certification. Auditors were supplying fraudulent assessments to cover up violations in the RSPO's standards, and there were failures in identifying indigenous land right claims. There were serious labour abuses on plantations, including the illegal employment of children. There were flagrant conflicts of interest and corruption. And certifications awarded to companies with weak understanding of the standards they were supposed to uphold. Attaqué par le rapport, le RSPO crée l'Assurance Task Force afin de répondre à cette liste accablante. Après un changement de direction, TELAPAK change de cap. Afin de préserver les objectifs, les valeurs et les idéaux de l'organisation originelle, la plupart des fondateurs et des membres nationaux démissionnent et créent une nouvelle ONG, qu'ils appellent Kaum TELAPAK. Le Japon crée le Clean Wood Act, qui spécifie que tout bois et tout produit du bois entrant dans le pays doit avoir été récolté légalement. 15 ans après la conférence de Bali, 6 ans après que le système de vérification légale du bois soit devenu une loi, et 2 ans après que l'Union européenne et l'Indonésie ont signé l'accord de partenariat volontaire, le programme pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de l'Union européenne, aussi appelé FLEGT, est enfin en ligne. FLEGT licensed products from Indonesia are free to sail straight into Europe's ports and then travel around the rest of the Union, while similar products from neighbouring countries are delayed as they need to prove due diligence and can be refused entry. Yang menurut kami kalau ini menunjukkan juga bahwa dengan adanya political will dari pemerintah, partisipasi penuh dari para pihak dan proses yang transparan dan akuntabel, reformasi di sektor kehutanan bisa dicapai. The licensing was really important for quite a lot of things, but firstly, after all the hard work and slog that it had taken all this time, Indonesia had stayed with that commitment and landed, and there they were with the license. Secondly, they were the first country in the world, actually, but more importantly in the region,
to have got a FLEGT license. This really helped drive the other countries who were looking at VPAs in moving forward in what they wanted. But thirdly, and more importantly, I suppose, to Indonesia, it meant that the value of their furniture and wood products into the EU market grew. La Corée du Sud revoit sa législation sur l'usage équitable du bois, afin d'empêcher que le bois non vérifié n'entre dans le pays. Le président indonésien introduit un moratoire de 3 ans pour les permis de nouvelles plantations d'huile de palme. 1 an après, le président rend permanent le moratoire sur l'abattage de la forêt vierge et le défrichement des tourbières. Keputusan Presiden untuk memberlakukan moratorium pemberian izin di hutan primer dan lahan gambut menjadi permanen itu sangat kami apresiasi. Meskipun idealnya perlindungan ini dikeluarkan dalam bentuk produk hukum atau kebijakan, bukan sekedar instruksi Presiden. Et comment les choses ont-elles changé dans le domaine de l'huile de palme? Est-ce que les consommateurs peuvent désormais acheter des produits indonésiens certifiés RSPO en toute confiance sur leur caractère équitable? Four years on, we're producing a new report, which has found that hardly anything has changed, and some violations have got worse. Some of the biggest companies in the world, like Unilever, Procter & Gamble, and Johnson & Johnson, are all members of the RSPO. They should be really worried about this because this is undermining the whole credibility of the RSPO system, and these companies, a lot of them are buying the RSPO certified palm oil at a cost to themselves, and if the RSPO is not upholding any of its own rules and this palm oil isn't what it says it is on the tin, then that's a major problem for the industry. And what about us? Consumers should be worried because they're buying this certified palm oil on the understanding that it does not cause harm to the environment, that it's not destroying wildlife or forests, and it's not exploiting local people, when in fact the RSPO is not keeping to those rules and it is doing those things. Jadi saya rasa balik lagi kembali jika kita ingin memastikan bahwa pengelolaan atau memastikan industri sawit yang berkelanjutan itu kembali harus berawal dari pembenahan tata kelola di sektor ini, dan ini harus berlaku mandatori bagi seluruh pelaku usaha perkebunan dan juga industrinya. La Chine, premier importateur mondial de bois, amende sa loi forestière afin d'interdire la transformation ou le transport de bois illégalement acheté. En 2019, des produits du bois d'Indonésie, estampillés FLEGT et d'une valeur de plus d'1 milliard d'euros, sont importés sans heurts vers l'Union européenne. Ini sebetulnya merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Artinya, karena dulunya Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat illegal logging tertinggi, kami di kaum telapak merasa bangga bahwa kami merupakan bagian dari proses ini.